Kalma ra kay mo dada. Luwaan na mo sunod ha. Patay na mo dog. Ayolo, ay gamitang dugo sa kero. 很棒的载具，准备出发。 Pistera ba ning nada? "不要分散，我们应该一起行动。 Teta, baba. 信号圈正在缩小，不用担心，我们已经在安全区内。 Asan ang imo? Ano man ito? Asan? Tulod ay. Asan ang kontaran nyo? Asan din be? Asa man na? Tangguin ninyo. Before mo may istorya ba, itanggo dayon para makakaling ko. Tanggo gani. 正在受到攻击， Bantay, hawa. Tulo na. Tulo. Tara. Sakay, dali ko din, dali. Dali, babaw. Dali, uy. Gawa dia dog, atras si dog. Shit. 敌人已被击倒，消灭一个敌人。 新的信号区已经出现，发现敌人， Bato ah. 敌人已被击倒，好打 Patay 一 na 个， ko si Jan. Ah, nakapatay yung animal, oh. 我被击倒了，击中目标， 击倒了一个， Yawa. 打了一个， Bilis bay. Colonel Zay. Ha? Kabuno tra katong yana ka ba nga ipan ba magamit ba to mo pang ano? Ito, kontra na pa ito. Nanginira na ko, yawa. Wala naman. Asa na lang? Asa ano? Bot na lang siguro na. Eh, direct ko dito po sa ano? YouTube. 号圈正在缩小， Pa dito na ako mag-edit eh. Yawa eh. Adil eh, sikat na ko niya. Main ako katong ano ko, Arso Marco. Pero mas dako ni ko. Pero mo control ng gyapon. Ano, may ni OP ka. Kana may OP. Pero Sana lang na, uy. controller ako. 我正在遭受攻击，我被击倒了。击中目标，敌人已被团灭。Dagan siya, day. Di siya kada.